नमस्कार, आपका नेशन टीवी भारत में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साहा। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मंगलवार शाम दुर्गापुर के खुदीराम मैदान में भाजपा की परिवर्तन यात्रा को लेकर एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा में भाजपा के कई राज्य स्तरीय नेता मौजूद रहे, जिनमें श्रमिक भट्टाचार्य और भाजपा विधायक लक्ष्मण धोई भी शामिल रहे। हालांकि इस सभा को लेकर राजनीतिक हलकों में विवाद शुरू हो गया है। आरोप लगाया गया कि मंच पर नेताओं की मौजूदगी के बावजूद सभा स्थल पर लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। शासक दल तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने दावा किया है कि मैदान का बड़ा हिस्सा खाली दिखाई दे रहा था और इसे लेकर उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष किया है। চেয়ার পুরো ফাঁকা রয়েছে, কি বলবেন? পরিবর্তন যাত্রা জনসভায় চেয়ার পুরো ফাঁকা। বলছি শ্রমিকরা গ্যাস নিয়ে সমস্যা হচ্ছে রাজ্য জুড়ে, এলপিজি গ্যাস নিয়ে রাজ্য জুড়ে সমস্যা হচ্ছে। সম্মানীয় শ্রমিক ভট্টাচার্য সমস্যা হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সচেতন, সেটা বোঝেন। কেন্দ্র সরকারের যা করে সেটা করবে। আজকে শ্রমিকরা আজকে অভিষেক ব্যানার্জি বলেছে যে গণেশ কুমার ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়েছে হোঁচট খেয়ে। অভিষেক ব্যানার্জি বলেছে যে গণেশ কুমার হোঁচট খেয়ে পালিয়েছে, কি বলবেন? তারা কেউ যাবেন না, তারা একটু অপেক্ষা করেন, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের